lirik seno disita tapi tetap gaya, 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 gaya. Laptop hilang, HP kena sitaan, tapi masih live pakai pinjaman disita. Tapi masih bisa gaya, disita. Tapi masih bisa gaya, disita. Tapi tetap gaya, joget terus walau nggak punya harta melayang. Tapi vibe naik, yang penting konten bukan logika baik. Lady Sita, tapi masih bisa gaya, disita. Tapi masih bisa gaya, disita. Tapi tetap gaya, joget terus walau nggak punya harta melayang. Tapi vibe naik, yang penting konten bukan logika baik. Disita, tapi tetap gaya, joget terus walau nggak punya harta melayang. Tapi vibe naik, yang penting konten bukan logika baik. Dikit biar kelihatan kaya, saldo tipis tapi gaya tetap raja. Story mewah, realitas seadanya, flexing terus walau bom minta dibagi rata. Mobil nyicil, caption blazer like, ngopi di mall tapi numpang wifi. Dompet tipis tapi gaya paling keras, yang penting valid di instastory gas. Sombong dikit biar kelihatan kaya, saldo tipis tapi gaya tetap raja. Story mewah, realitas seadanya, flexing terus walau bom minta dibagi rata. Sombong dikit biar kelihatan kaya, saldo tipis tapi gaya tetap raja. Story mewah, realitas seadanya, flexing terus walau bom minta dibagi rata. Cinta teh bilangnya warisan, pamer tas kau bi katanya limited edition. Pose di rooftop hotel tapi nginep di kosan, biasa banget dompet tipis. Dompet tipis tapi gaya paling sombong dikit, yang penting kelihatan gaya dulu, isi belakangan. Realita pahit, story manis, yang penting kelihatan. Jadi orang sukses makan.
crazy gaji seret banget. Flex terus jangan sampai lemes. Yang penting story auto kaya, yeah. Baju branded tapi minjem taman. Poses mahal bonnya nyicil sabulan. Tiap hari pamer saldo tinggal 2000. Tapi captionnya manikan by class, bu. Dompet rakyat dapat kaya sultan. 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 Dompet rakyat. Cicilan sultan, dompet rakyat, gaya crazy gaji seret banget. Flex terus jangan sampai lemes. Yang penting story auto kaya, yes. Cicilan sultan, dompet rakyat, gaya crazy gaji seret banget. Flex terus jangan sampai lemes. Yang penting story auto kaya, yes. Makan lentan Indomie, kamu dompet sekarat tapi stay prestisi gaya. Oke saldo no, yang penting vibe bukan cash flow. Outfit Louis, outfit Louis. Makan Indomie, makan Indomie, eat Louis. Dompet sekarat tapi still prestisi gaya. Oke saldo no, yang penting vibe bukan cash flow. Jam tangan bling tapi makan mie goreng. Pamer parfum luar padahal dapat dari mantan. Circle flex isi cat pinjam uang. Kredit motor tapi posing kayak raja uang. Outfit Louis, outfit Louis, outfit Louis, outfit Louis.
Karena gaji cuma numpang lewat doang. Kredit AP, kredit tas, kredit semua. Tapi di story gaya ala Jakarta Selatan. Senyum manis di lounge bandara. Padahal delay karena promo 5 juta. Biar duit pas, gaya kelas atas. Biar nyicil terus, yang penting puas. Flexing kuat sampai deg-degan. Karena gaji cuma numpang lewat doang. Bubuka langsung beat masuk kredit card. Jalan duit gak ada swipe terus. Dompet udah trauma, limit tipis. Gaya borju tiap gesek deg-degan nunggu. Deg-degan nunggu. Deg-degan nunggu. Ya kesono, tekar jalan duit gak ada. Kredit card jalan, dompet terluka. Dompet card jalan duit gak ada swipe terus. Dompet udah trauma, limit tipis. Gaya borju tiap gesek deg-degan nunggu. Deg-degan nunggu. Deg-degan nunggu. Deg-degan nunggu. Cicil ini, hah? Cicil itu. Tapi kapsulnya mahal 5.000. Dompet nangis, tapi story wangi. Isi tas mewah, hati penuh janji. Kredit card jalan, dompet nangis. Di mana ya batap dikit-dikit pinjaman. Untuk beauty lunch padahal tawan hendak teman. Kekiasan dan gaya santai isi dompet rawan. Hidup mewah tapi dikit-dikit pinjaman. Ngopi di mall. Ngopi di mall. Ngopi di mall.
sandal masih bolong. Isi lemari full tapi isinya nyolong. Scroll TikTok gaya anak sultan, padahal realita tagihan titilan. Nunggak kontrakan tapi ngopi di mall. Ngopi di mall. Ngopi di mall. Ngopi di mall nunggak kontrakan, duduk di lounge padahal utangan gaya santai. Si dompet rawan hidup mewah tapi dik-dikit pinjaman. Ngopi di mall.